guys, great day. Today, I'm going to taste check our yummy, ayan, bagong lutong adobo sa gata. Okay, so, mag-taste review na tayo, guys. Hi guys, this is what I cook today, guys. The spicy chicken feet adobo sa gata. Okay? This is one of my expertise din, guys. Tingnan nyo naman, guys. Pamantika-mantikain ko lang, guys, ang gata. Para ano talaga siya. Adobo sa gata to, guys, ha. Talagang mapapa-unli-rice na naman tayo nito, guys. Okay, so all right. Ay, ito taste review ko na itong spicy chicken feet na niluto ko sa gata. Ay, napaka-ano, guys, yan. Sa gata to, guys. Adobo sa gata. Oh, yummy. So, diba nakita nyo naman? Maanghang. Ayan. Kita nyo naman, lambot na. Magiging happy nito, guys, si Muning, eh, no? Kasi ang dami mga bones. Sarap, guys. Tamang-tama lang, guys, yung anghang tsaka yung pagka-adobo. Sarap. Sarap, guys. Masarap pa nga, guys, siksipan yung ano, bones kasi malasa. Ayan, guys. So tasty. And delicious. Hindi siya, guys, maano. Hindi siya maalat. Ano lang, sakto lang. Tapos nag-aagaw yung anghang, tapos yung pagka-adobo niya. And guys, perfect. Kung may time na ako, simutin ko pa to. Okay, bye. Thanks for watching. Love you all. Ano pa lang to, guys, taste review.